Another day, another video naman ta mga inday. For now, day, mahimo kita lang isang sweets. Para stay in love lang tagyapon mga inday. Mo ning ingredients day, heavy cream kag condensed milk. Amo lang na siya. And then mix together lang day para namit ang aton nga cream day. Domingo float ba ng inday, pero ang kinalain lang wala mangga inday, ginagamit lang biscuit tapos per layer lang tapos cream and then after biscuit naman mga inday. Easy to make lang na inday kay para makakaon man ta sang tamis mga inday, pero hindi bawal kita sa matamis gid katama inday kay hindi pwede sa aton inday. Ang importante ay makakaon kita inday bisan gamay lang inday. Kay ga-crave ako sang tamis day, amo na ginhimo namon day. And then after ibutang namon sa fridge day, pero wala pa 1 hour day or 2 hours day kaon na kami day kay kanamit gi magkaon day. Thank you day, bye day.